Sige. Oh, sige. Istorya ma'am. Hello, sir. Ang first station eh? Yes, ma'am. Sa fire station na, ma'am. Sa Gudod Fire Station, ma'am. Sir, pagbalong ka ka, sir. Nagsunog din dapita sa mga, sir. Ma'am, asa na dapita, ma'am? At isa exact location na lang. Sir, din dapit sa barangay Sarawagan, sir. Sarawagan? Asa na dapita na, ma'am? O sa'y pinakadoon na landmark, ma'am? Sir, din lang sa Kapag Court, sir. Tapos, sige, ma'am. Then, sa'y pangalan natin, ma'am? Lindy Denitod, sir. Hindi. Lindy Turanan, sir. Hindi Turanan. Pwede makuha mong contact number, ma'am? Yes, sir. 0953-4770-790. Sige, ma'am. Proceeding na, ma'am. Proceeding na, ma'am. Padulong, ma'am. Sir, salamat kayo, sir. Paliw ko madalik, sir. Linya. Linya na! Subleg na! Kanina ito na naisi ka! Sige na! Sige na! Sige na! Oh, kanina siya mo subleg. Oh, yatang treasure! Ibilin ang kabo ha! Balat sir, isi ka na sir.